बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सबसे अहम खबर मेरे ख्याल में एक ये भी है कि बरतानवी सहाफ़ी जो पाकिस्तान में आए हुए थे इमरान खान का इंटरव्यू करने के गर्ज से, उनसे मुलाकात करने की गर्ज से वो पाकिस्तान में आए हुए थे। आज उनको मुबैना तौर पर यानी अगवा किया गया और अगवा करने के बाद फिर उसको मुल्क बदर कर दिया गया। ये बड़ी आम खबर है और इससे पाकिस्तान का इमेज क्या आ जाएगा, ये बहुत बड़ा इफेक्ट और असर रखेगा। मसला कुछ यूं है, वो बरतानी साफ़ी जब इनको पता चला कि अब ये खान साहब से इंटरव्यू करेगा और खान साहब बहुत सी चीज़ें बताएंगे, और उसके बाद फिर आपको पता है कि जैसे पहले खान साहब इंटरव्यूज दे चुके हैं और खान साहब का इंटरव्यू हो और वो वायरल ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब ये बंदा जब खुद खान साहब से मुलाकात करेगा और मुलाकात करने के बाद उसके बाद फिर अपने तासुरात जाकर लोगों को बताएगा तो फिर मामला ज्यादा गंभीर होगा। तो लिहाजा इसको ही मुल्क बदर कर दे। वो बंदा इंचार्ज क्लास, वो सहाफ़ी जिस जगह पर रह रहा था, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस उनके पास पहुंची और उनको ये कहा कि आपके पास 1 घंटा है, आप इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा यार 1 घंटे में मुनासिब नहीं है, मैं कैसे जा सकता हूँ, तरीकाकार कोई मुझे बताया जाए, इस तरह तो मैं नहीं जा सकता। तो फिर उनको लेटर एक दिखाया गया। ये लेटर है, इसके अंदर ये दर्ज है कि हमने आपको 5 घंटों के अंदर अंदर इस मुल्क से निकालना है। अब आप खुद बता दें कि आपने खुद जाना है या हम आपको निकाल दें। उन्होंने कहा कि यार मेरा सामान फलां होटल में पड़ा है, मैंने वो सामान उठाना है और उसके बाद फिर मैंने टिकट करानी है, ये होगा वो होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जाएं हम आपका सामान वहां से उठाकर लेकर आते हैं। उनको लेकर गए, उसका सामान उठाया और फिर कहा कि टिकट आपने खुद लेनी है, इन पैसे आपने खुद भरने हैं, टिकट लेकर देना हमारी जिम्मेदारी, हम आपको टिकट भी लेकर देंगे और साथ आपको बिठाएंगे भी। उसको टिकट लेकर दी और साथ उसको बिठाया, मुल्क बदर कर दिया गया। यानी ये है एक खबर जो कि आज़ादी इजहार राय के हवाले से पंजाब के उज़्मा बुखारी और बाकी बहुत से जो दीगर टाउट किस्म के सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये एक बरतानवी सहाफ़ी अब जाकर क्या लिखेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब समाअत कर रहे थे लापता अफराद की बाजियाबी के केस के हवाले से। शहबाज गिल के भाई के हवाले से आज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए और ये कहा कि 6 अगस्त को मेरे अदालती ऑर्डर यानी मेरा ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचा दे। यानी मामला जो है अब वजीर आजम तक पहुंच गया है। शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त को पेश करे, अगर नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर अदालत अपने जो इख्तियारात है उसका इस्तेमाल करेगी। अच्छा, आज जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने यह भी कहा है अटॉर्नी जनरल से कि मेरी डिग्री आप देख लें, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपको याद होगा तारिक महमूद जहांगीरी वाला जब मामला आया था तो यानी उसकी डिग्री जो है वो जाली निकल आई और बाकी इस किस्म की चीजें निकल कर सामने आई। तो इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आज बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी डिग्री जो पिछली पुरानी बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी लगी हुई है, अगर आप चेक करना चाहें चैम्बर में आ जाए, मेरी डिग्री लगी हुई है। मतलब यह है कि उन्होंने एक बेइज्जती की है कि जब आपके खिलाफ या इख्तियारात का इस्तेमाल हम करते हैं, आइन और कानून के साथ चलते हैं, तो फिर हमें धमकियां दी जाती हैं कि आपकी डिग्री जाली है, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। न सिर्फ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी यही कहा है कि जब हम आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं तो फिर हमारी डिग्री के ऊपर सवाल उठता है। अब हम क्या करें, आइन और कानून के साथ करें या फिर डिग्री के मुतालिक देखें। यानी आज उस डिग्री का जिक्र जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी किया है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी किया है। जबकि डिग्री के हवाले से जो आमिर फारूक साहब हैं, आज उन्होंने समात जो उनके पास लगी हुई थी दरखास्त, एक टाउट किस्म का बंदा था, उन्होंने दरखास्त दी थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका जाए, उनको ओहदे से हटाया जाए क्योंकि उनकी डिग्री जाली है। तो आज उसका फैसला आमिर फारूक साहब ने महफूज कर लिया है। लेकिन साथ आपको एक चीज मैं और बता दूं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है लेकिन वो लीगल है, पार्लियामेंट के थ्रू पेश हुई थी। ये वाली जो कमेटी है ये इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसकी हद तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। उसके 3 मेंबर हैं, आमिर फारूक साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है। जराये से ये पता चला है कि अब इनके दरमियान भी एक बात तय हो चुकी है कि अब हमने आइन और कानून के साथ खड़े रहना है। अब देखते हैं कि कहां तक ये बात सच साबित होती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि हाजी इम्तियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएलए
جس کو اغوا کیا گیا تھا. میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل رکھی تھی کہ انہیں عجیب قسم کا ایک ڈرامہ رچایا گیا. اس طرح فلموں میں نہیں ہوتا جس طرح اب ہمیں کہا گیا کہ اینٹی کرپشن کی ٹیم اس کو لے کر جا رہی تھی, درمیان میں فائرنگ ہوئی راستے میں, تو وہ جو اغوا کار تھے وہ حاجی امتیاز کو لے کر چلے گئے. ایون کہ آج جب برسٹر گوہر پارلیمنٹ کے اندر حاجی امتیاز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو اسپیکر صاحب سے جب انہوں نے کہا تو اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ وہ پولیس کے پاس موجود نہیں ہے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, وہ پولیس کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے. ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے, کچھ نہیں کیا گیا. محمود خان اچکزئی نے یا باقی لوگوں نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی, احتجاج کیا. لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں جو ہی آج حاجی امتیاز کی تصویر لے کر وہ سامنے آتے تو کیمرے کا اینگل بھی چینج ہو جاتا, اور مختلف جگہوں کے اوپر جب محمود خان اچکزئی صاحب تقریر کر رہے تھے یا باقی لوگ بھی تقریر کر رہے تھے تو وہاں سے بلیک آؤٹ ہمیں نظر آیا. جو ہی خان صاحب کے حوالے سے کوئی چیز آتی یا اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی تو وہاں سے کٹ لگ جاتا تھا. بہرحال یہ پاکستان میں ایک جمہوریت ہے اور پاکستان میں کہہ لیجیے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قاضی صاحب کو بھی خیال آ گیا ہے, انہوں نے 8 اگست کو کیس لگایا ہے, از خود نوٹس کیس جو صحافیوں کے حوالے سے جو مقرر کیا تھا وہ انہوں نے لگا لیا ہے. لیکن ساتھ میری ایک گزارش تھی کہ اگر قاضی صاحب ارشد شریف شہید کا کیس بھی لگا لیتے, اس کے اوپر بھی از خود نوٹس لے لیتے تو میرے خیال میں یہ بھی بہتر ہوتا. بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب کی آج ضمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی, لیکن ان کا 1 روزہ جو ریمانڈ ہے وہ مزید منظور کر لیا گیا ہے. اب 1 دن کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانت میں کیا بنتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احمد جنجوعہ صاحب, آج ان کی ایک تو ضمانت منظور ہو گئی, جبکہ دوسری جو ATC والا معاملہ تھا اس جگہ پہ جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ابھی وہاں سے ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور نہیں ہوئی, یعنی جو پیکا ایکٹ تھا اس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے, جبکہ دوسرے جو معاملات تھے ابھی اس کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اس معاملے بنتا ہے. یعنی یہ پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے, صحافی گرفتار ہوئے اور جو سوشل میڈیا کے جو ہیڈ کرنے والے ہیں, خصوصاً جو پاکستان تحریک انصاف کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ MLA ہوں, ابھی تک MLA محفوظ نہیں ہے. لاپتہ افراد کا کیس آپ اندازہ کریں, کبھی ہم سنتے تھے کہ وہ بلوچستان کے اندر ایسا ہوتا ہے, فلاں جگہ سندھ کے اندر ایسا ہوتا ہے, فلاں جگہ پر ایسا ہوتا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ارکان پارلیمنٹ یہ آواز اٹھا رہے ہیں, بینر اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ حضور والا ہمارا ایک MLA اغوا ہے, بلکہ کئی MLA اغوا ہیں, ہمارا وزیر اعظم اغوا ہے, ہمارا یہ اغوا ہے, ہمارا وہ اغوا ہے. نوبت اب یہاں تک آن پہنچی ہے. پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.